Mukaon ka ani day. Di ka pwede mukaon ani day. Kay katabang ra ka dira day sa Saudi. Kabalo ka, mahal ni. Dili ka pwede mukaon og pizza kay mahal. Kay katabang man ka dira sa Saudi. Na booking na ka. Di ka pwede mukaon ani kay mahal ang pizza. Kay katabang man ka dira sa Saudi, di ka pwede mukaon ani. Ako ray mukaon og pizza. Kay makapalit ko. Ikaw, dili man ka kapalit dira. Kay katabang ra ka diha karon sa Saudi. Unya na booking naman ka nga katabang ka dira. Abi na ko tag-iya ka sa amo nimo. No. Dili ka pwede mukaon ani ha. Ako ray pwede mukaon.